ناتي دليل ووترو مسحاك إنها لا تقالة سفرك مسرح رجالنا حمدوا من بارو أبعد يقول حارنة ودسم له حارة معانا سلام أبرهو قنقاربان تركو تغاتل ساتلايت تلفزيون إيروبيان كما يسأنيحهم كما يتخونوا لما عالت خلاتنا محبرة ميديا كم تغاتلنا يو دائم منستر نا إثيوبيا دكتور أبي أحمد بوانقوا تقرينيا قال محتات غيرو له حجي سلامنتاي زي ناي تقرينيا قال محتات أب ساعات زي تداليو مسنايك المحجي أب درو مولع كوينات أب تقرايز نبر قال محتات بخمي كنت تحزن خل انتايت ملختي ناب حزب تግራይ ملختي ناب حزب ኢትዮጵያ نابانا ناب دليت فتحي بحفشه ناب حزب ኢትዮጵያ انتايت علامو دهساس خغبره እዚ መደብ እዚ ኣብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ላይክ ክትገብሩ ቶም ሳብስክራይብ ደገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡኻ ኤሪፒኤም ህዝባዊ ትካል ስለዝኾነት ኣብ ህዝባዊ ትካል ኣባላት ኮንኩም እጃምኩም ተወርክቱ ክስዋዓኩም ይደሊ ማለት እዩ أبي أحمد نمجمع رأيي أيقونن بعنقوا تجريميا على محتت زجبر زلوا إذا على محتت علامه ويكاني تي ملوختو نهزبي تجراي كم خان نهزبي إثرا خوينيو تسمع عن مالتيو أبزغ على محتت بزح أبي أحمد زبولو تلبزح قفالو نهزبي تجراي زملكتي مستي أمونغو كل تجراي كم خاني فدرالو منجس إثيوبيا زلوا مسحاب استتحازة في لايك أمس حوحات نسبريتوريا خون كله قال غفالو في لايك أني أفتي نايم وداتها كفالو هابي تشعت هون كاني نسي بإطراد الله ساعات عدها له تتحازة مالتي لو ما عرفت زيادة أفتي مساعات قرف بمتحاز دكتور أبي أحمد إلو زلوا نتفات أدهيبه كزاربه بوزح كابتن نستزبولو دسامو علو نتاتالو أبقاله قال دماني مستي نسخو قورة سنحة زكادو ويكاني زخيد أيقونن مالتي كدمية جن كريو زدالي أبتي مس تجراي تتحيزو زلو خناتات مالتي بوزح حسابات نزي ناي تجريني عالم حدث مسرعيو أبي أحمد ناي تجريني عالم حدث تغيرو كويناتي مسألو مالتيو زبل تنتاتالو أنا أنكم زبل قمتالني أبي بتجرنيا يخون كوينات إلو مولو مالتي حجي أب ساعات زنتاي زبل أبي ناب تجراي قصو كوينات نخجبر دليت يخون حساب كم زي يقول اليوم دزارب نسمع يومه أبتي نايكل تشحن عسران كنتاي زبل نيرو نغلط يهنري تفرخاني نباخاتكم خجبر فيه مجمع راجل أب نتاي يلوس كان نسمع يوم نتي أب تجراي زلو هنا هذا تجراي أب كنا توجن وراوجن كنبر قبل معات انفستمنت كرهق يقبر له حزبنا ابكالي كلات كما اذا بلا لمات يمسكم زلو يرقلو نسو حاسبو كسرح دليت بحزبنا انتلو انقا بوجن تطرف حيلجن كل شيء كنا توج وراوج طرح كزرب تجمجام يكون مجلس يكون مرجس يكون كل نجار كنا توجن ورا وجنا وخاين زلوا زيت راح جنا يكونن ورقن كاروت معدنات تግራይ እና መዝመዘ መግዝ አጽዋሪ ግብረሎ እዚ ኃይል እዚ ምስቶም ጨና ለማዓት ዘይፈልጡ ግዳማውያን ኃይልታት ወዛህዘህ ይብለሎ ካብ ምርጫ ቦርድ ተሰሪዘ ተፈናቀልቲና መረበቶም አይተመለሱን ዝብል በዓሉ ዝፈጠሮም ጸገማት ከም ሰብ ተጠቂሙ እገ ይቀስቅሰሉ ናተይ መርገጺ ካብ ቃላት ሓሊፉ ናብ ወታደራዊ ምንትንካፍ እንታአትዩ ግና ከም ቀደም መስለክን ወህጅ ወስደክን ጥራይ ክብል ዝክእል ወገና بفصوم الصبح ኣብ ትግራይ ዝጅመር ውግእ ከም ዘይሎ ከረጋገጽ ደሊ ኣብ ትግራይ ዳግም ውግእ ናይ መጅማር
ድሌት ይኩን ፈተና ይኩን ሐሳብ ከም ዘይብልና ህዝብና ክፈልጥ ኣለዎ حراي حجي خم سمعناه تي أمونغو حوحاتن أبي حمدن زلوا بوليتيكاوي فللي زلوا خمها وتهدرا وطري كلاتنا نعزبو علنا نحوحات كم ناي سلام زي اللي حايلي خمها أني مسهم صار المعز هون وجنات وزح حبل على زلوا مس هجرف مخانو روديوم أبز مدايزي حوكي هجرف صار المعز صار سلام مخانو زوحدو سبيلا اتغان دخزاربولو دلي زلهو ግን እንታዩ አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል እንድሕር ደኣ ሕወሓት ካብ ዘረባ ሓሊፎም እንድሕር ደኣ ተንኪፎሙና ከም ቀደም ይመስለክን ይብላሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ይኮነን ስለዚ ክነጥፋኣኩም ኢና እዩ ትመልእኽቲ እዚ ምስ ግዜ ዝረአ እዩ ንግዜ ንጎድፎ እዩ ግን ብሸነኽ አብይ አሕመድ ዝበሎ እንታይ እዩ ናቱ መርገፂ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይገብር نخوينا زبحال زخواني يخون مدلوات كم زي اللي يو زحبر زلو نزي حجي تجارو خامنو ديو ما يامنون نعاتهم مالتين حزبي تجرايه جن اتتموكرو عند حد ازر اي كوينو لك قدمه خوينات مجمارو مالتي اب 3000 اسران تمساسالي قال محتاج تجبر كله اب تجراي خوينات نتجبر دليت كم زي يقولوا سراويتنا هجرف ወይ ከዓ ንስርዓት ህግደፍ ንኢትዮጵያ ዓዲሙ ምስ ንወያነ ክህርሞም ድሌት ከም ዘይብሉ ልክ ከምዚ ኣትመስል ቃል ምሕተት ገይሩ ነይሩ በቃ እዚኣ ኮፒ ኣትመስል እንድሕር ዳታ ቪድዮ ኸርእየኩም ሕጂ ብእንግሊሽ እንታይ ብሉ ደጃvu ብሎ በቃ ዝረኣኻስ ካልኣይ ክድገመካ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ክትሪኦ ከለኻ ምናልባሽ አብይ አሕመድ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ናይ ኩናት ስጉምቲ ክወስድ ዘሎ ተኸሎ ሓያል ምዃኑ ዘርእየካ ምክንያቱ ትማሊ ዝበሎን እቲ ድሕሪኡ ሰዓበ ኩነታትን ክትርኢ ከለኻ ሎሚ አብይ አሕመድ ከምዚ ስለ ዝበለ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣይከፍትኒ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ኮይኑ ስምዓኒ ግን ንምንፃር ዝኣክል እቲ ፍርዲ ወይ ከዓ እቲ ርእይቶ እናባኹም ጎልፎ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ 2020 ከስማዓኩም ኣይህሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ውግ ኣይንሓስብን ኣይህሉውን ዝብል እምነት ኣለኒ መንግስት ኤርትራ ንመንግስት ኢትዮጵያ በሐዋር ኮይና ንኢትዮጵያ ንውጋ ኢሉ ክጽውዕ ዝኽእል ኢልካ ሓሳብ በአሉ እዚ ሓጢኣት እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ምስሓኩም ኮይና ሕዝብኩም ንውጋ ዝብሉ ናቶም ንግደፎ ንሕና ድማ መንግስት ኢትዮጵያ ንመንግስት ኤርትራ በጅኻና بحدا خوينا حقرين وقع إلو كقدمو أي خيل الزي بتاريخ حقرنا أي ترين نقدميهم بينبر زبط أمناتي بالليل كم زفلت انزل سم وصنعهم يوم تجريني أخذ زارب سنيهم أتي نايدق حقر عديمكا نهزبخ مهرام ኣብ ታሪኽ ኣይትራእን ከምኡ ግበር ኢለ ኣምን የልግን አብይ አሕመድ በዓሉ ገይርዎ እዩ ንስርዓት ግደፍ ዓዲሙ ናብ ትግራይ ኩናት እትዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ስርዓት ግደፍ ጨፍጫፍ ገብር ምስ በዓሉ ምስ ብልጽግና ተሓቢሩ ንኽልተ ዓመት ዝኸደ ኩናት እዩ ኣብዚ እውን ኣብዚ ቃለ መሕተት ናይ 2020 አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል ኩናት ዝበሃል ንሕና ክንገብር ኣይንኽእልና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ مساهم كنا نهزبهم كنا هاربخل كنا فكر عين خلنا خميل كخمس عينات حساب حساب نحن خان من نهزبنا أنا عاخم زن نجبر كن بلسي زت عنا زلوا حساب أيقون نيلو عمود داتاجين اتي كله خونا يكلني زبول أبي أحمد نوحونا يسأل حد حرز على محتاج 3-4 ورحي سنيحب مالتيو اتينا يحق مخبار زبل دماو زخونه خوينات تجميرو سقابل تشين 20 كم دخل خارين سلازي إذا على محتاج زي ويكا بز أبي حمد زبلو زلو ኩናት የለን ስለዝበለ ሰብ ከኣምን ይዝብል እምነት የብለይ ኳዳ በአንጻሩ አብይ አሕመድ በቋንቋ ትግርኛ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ከተሓላልፍ ከሎ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ናብ ህዝቢ ትግራይ ናብ ትኽሰምዕ ዘለዎ ንሕና ኩናት ኣይንደሊና ግን ብሰንኪ ሕወሓት ኩናት ክንጅምር ንኽኢና ዝብል መልእኽቲ ተሓላልፍ ዝደለ ይመስለኒ እዚ ዝተረፈ ከዓ ምስ ግዜ ክንርኢና ማለት እዩ
كابز قصيله بزعبا اتي مسرعه غرف اتحيزو بزعبو زبولون نتي ناتو ملس خنسمعينا خو تبغيس خاني انا زلني ريتو وي حساب ككافلكم مالتي مجمريا انتا يزول دلو بزعبا سرعه غرف تراوز ጉዳይ ዘለዎም حساب كمي እዚ ሰሜን መስተጠቀን እቲ ዝተረፈ ሓይሊና በኤርትራ ምስዓን ሰበን ሻቢያን ህዝብ ኤርትራን ንሰራዊትና ዝገበሮ ደገፍ ዝናዓድ እዩ እቲ ዝተገበረ ድጋፍ በምንታይ ምክንያት እዩ ተገይሩ ዝብል ንጎኒ ገዲፍና ስለቲ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አብዋኑ አመስኪና ኢና ዝነበርና እዚ ፍሉጥ እዩ በአዳዋይ ዝገበርና እዩ ስለዝኾነ ነቲ እኩይ ተግባር ድማ ንወግዞ ኣለና ትደገፍ አመስኪና تጸገሙን ከም ጸገም ክልዓል ስለዝግቦ ንወግዞ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚያ ክንጅምር አብይ አሕመድ ነቲ እኩይ ተግባራት ናይ ስርዓት ግረፍ ሕጂ ስርዓት ግረፍ ምስ ሰብኣሱ ይዝውግዞ ዘሎ እምበር ኩላትና ንዝክሮ ኢና አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል ነይሩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ሓደ ቃለ መሕተት መንግስቲ ኤርትራ ሲ ናይ ሰላም ሃዋርያ እዩ ኢሉ ዝገልጾ ነይሩ of course ስርዓት ግረፍ እኩይ እዩ ስርዓት ግረፍ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ከም ህዝቢ ኣጥፊኡ ኣብ ትግራይ መጺውን ተመሳሳሊ ዕንወት ዘውረዲ ኣብ ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ዝገበረ እዩ ናይ ኩናት ሓይሊ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኑ ተደጋጋሚ ንብሎ እዩ እዚ ዝብሎ ዘሎ ትክክል እዩ ዘሎ ግን አብይ አሕመድ ትማልኩም ይኮነን ዝብል ነይሩ አብይ አሕመድ ትማሊ ምስ ንሕወሓት ክሃርም ክለሉ ከሎ ወይ ወን ምስ ሕወሓት ኩናት ኣብ ዝገጠመሉ ንስርዓት ግረፍ ሓዊፉ ወይ ዝኸይድ ነይሩ ምዝባሃል ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝባሃል ናብ ኤርትራ መስከደ ስርዓት ግረፍ ተቀቢሉ ሓብሒቡ ይዕጢቁ ናብ ኢትዮጵያ መሊስዎ ኢትዮጵያ ካኣት ከለውን ሙስኡ ሓቢሩ ኣትዩ ኩላትና ንዝክሮ ኢና ኣብቲ ሽዑ እንታይ ዝባሃል ነይሩ ሰበስልጣናት ናይ ብልጽግና ከምኡ አብይ አሕመድ እንታዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ስርዓት ግረፍ ናብ ኢትዮጵያ ካኣት ከሎ ንሕና ዓዲምና እዩ ኢና ኣትዩ እዮም ዝብሉ ነይሮም ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ብዛዕባ ምሕተት ግና እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብዘይ ፍላጥና ወይ ከዓ ብዘይ ሌትና እቲ ንሰሜን እቲ መሰደፈት ሰራዊትና ሲ ሽዑ ነቲ ዝነበረና ድኻም መዝሚዞም ኣትዮም ዝብሎ ዘሎ እዚ ሓሶት እዩ ምክንያቱ ትማሊ ባዕሉ ዝበሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ብተግባር ዝረኣናዮ ሕጂ መጺኻ ክድምሶ ይትኽእልኒ እቲ خفاء ناي سرعة ግረፍ ኩላትና ንፈልጥ ሓቂ እዩ ንዑይና ክንዛረብ ፀሒና ሕጂውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነቲ ስርዓት እንድሕርዳ ዝጽዩነ ኮይኑ ጸገም የለን ምክንያቱ እንታይ ነባሪ ረብሓንበር ነባሪ ዓርኪ ዝበሃል ስለዚ የለን ምስ አብይ አሕመድ ዝሰርሕ ከኣል እዩ ጸገም ዘለዎ ይኮነ ግን ሓቂ ሓቂ እዩ ትማሊ ካልእ ዝነበረ ሓቂ ሎም መዓልቲ መጺኻ ነቲ ናይ ትማሊ ሓቂ ክስርዞ ወይ ከዓ ክድምስሶ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኢሳያስ ሎሚ ይኮነን ጸይቅ ዝገብር ዘሎ ኢሳያስ ሎሚ ይኮነን ገባር እከይ ኮይኑ ኢሳያስ ሎሚ ይኮነን ናይ ኩናት ድሌት ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ትማሊ ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ካኣት ከሎ ኩሉ ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ደጋጊምና ንብሎ ዝነበርና ኢና አብይ አሕመድ ግን እንታይ እዩ መሪጹ ንኢሳያስ ክሓፎ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ኣብዘይ ክትወጾ ዘይትኽእል ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ዓዘቕቲ ክትዋ ይመሪጹ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ንኽትሉ አብይ አሕመድ ምስ ኢሳያስ ዝገበሮ ዝምድና ቀሊል ዘይኮነ ተራእይ ዘሎ ፍላይ ከዓ ንዓና ከም ኤርትራውያን ድሌት ፍትሒ ከም ህዝቢ ኤርትራ አብይ አሕመድ ንኢሳያስ ካብቲ ዝነበሮ ተነጽሎ ካብቲ ዝነበሮ ናይ እገራ ካብቲ ዝነበሮ ሽግር መከራ ዘውጾ አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ንኢሳያስ ትንፋስ ይዘርኢሉ ኢንፊዥን ገይሩ ህይወት ይሰውዒሉ ካብቲ ተነጽልዎ ዝነበረ ማሕበረሰብ ዓለም ናፍቲ ማሕበረሰብ ዝመለሶ አብይ አሕመድ ኩላትና ኻሪና አይናት ዝነበረ ፍቅሪ ጸወታ ማለት እዩ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ይነሩ ሽዕፈቲና ጸለይና ሕጂውን አብይ አሕመድ ዝኸተሎ ዘሎ ፖሊሲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘረብሕ እንድሕር ተባሂሉ በአንጻሩ ንኢሳያስ ዘረብሕ ፖሊሲ ኣብ ሰዓት እዚ አብይ አሕመድ ዝኸተል ዘሎ አብይ አሕመድ ዘይትግብሮም ናይ ፕሮፓጋንዳ ብፍላይ ምስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተሓስ ካብ ቃላት ዘይሓልፉ ፈኸራታት ሕጂውን ነቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ የዳኽሞ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ንኢሳያስ እንታይ ይገብረሎ ንኢሳያስ ነቲ ህዝቢ ናይ ተወሪርና ናይ ተጎቢጥና ናይ ሞጽናሎ መንፈስ ከም ዝሓድሮ ገይሩ ጅሆ ንክሕዞ ታራ ይጻወት ኣሎ
ስለዚህ ኣብዚ ሰዓት እዚ እውን ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ እንታይ እዩ ነቲ ስርዓት ዘርብሖ እንታይ እዩ ነቲ ስርዓት ዘርብሖ ከመይ ገይሩ ነቲ ስርዓት ምስ ህዝቢ ዝንፅሎ ኢላ ክሓስብ ዘለዎ እምበር ነቲ ንሕና ንፈልጦ እንዳነገረና ሙሃተ መይሱ ከዓ ንዑ ዘርብሖ እንድሕር ገብር ኣሎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣይኮነን ንዓና ንኤርትራውያን እውን ረብሓ ኣይኮነን ቀፂልና ንስማዓና ኣቢ ንሕና ንእኩይ ንሰናይ ድማ ሰናይ ምባል ኣይንስከፍን ሰራዊት ኤርትራ እዚ ሰሜን ስለዝተጠቀ ነቲ አጋጣሚ ተጠቂሙ ናብ ትግራይ ምእታው ይፍለጥ መንግስት ኣብቲ እዋን ግዳማዊ ሓይሊ ክከላኸል ኣብ ዝኽእልሉ ኩነታት ኣይነበረን ሓይልና ወሰን እዩ ምስ ሕወሓት ኣብ ውግእ ኢና ዝነበርና ትግዳማዊ ሓይል ምክልካል ኣይንክእል ነርና ስለዚ ኮነ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከበርቲ ገበናት እዚ ሕጂ ውፁእ ሓሶት እዩ ስርዓተ ግረፍ ናብ ትግራይ ክኣት ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓግዙን ስለ ዝበለ እዩ ናብ ትግራይ ኣትዩ ኦፍ ኮርስ ኢሳያስ ንሕወሓት ናይ መጥፋእ ናይ 25 ዓመት ትልሚ ድሌት ቂምታ ነይርዎ ነቲ ቂምቱ ከተግብር ግን ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ንሕወሓት ከጥፍኦም ስለ ዝደል ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይል ናይ ሕወሓት ከድክሞ ይደሊ ስለ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊት ናይ ስርዓተ ግረፍ ቀይሕ ምንጻፍ አንጽፍ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣብ ቀዳማይ ዙር ጥራይ ዘይኮነ ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር ኩሉ ኣብቲ ኩሉ ተኾይናት ንኽሳተፉ ኣብይ ኣሕመድ ቀይሕ ምንጻፍ አንጽፍ እዩ ንወተሃደራት ናይ ስርዓተ ግረፍ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ኣትይዎም ሕጂ ሎሚ መጽኢልካ ንሕና ሓይሊ ስለ ዘይነበረና ምስ ሕወሓት ስለ ንዋጋእ ዝነበርና ነቲ ናይ ደገ ሓይሊ ጠጠው ክነብሎ ስለ ዘይከኣልና ኢና እዚ ውፁእ ሓሶት እዩ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ከም ዘሎ ኾፍ ኣቢልካ ትማሊ መሲልና ምስ ስርዓተ ግረፍ ሰሪሕና ትማሊ መሲልና ናይ ሓባር ረብሓ ነቶም ጸላእትና ዝበልናዮም ብሓባር ኮይና ወቂናዮም ከምቲ ቀዲሙ ዝብሎ ዝነበረ ከምቲ ምስ ስርዓተ ግረፍ ኣብ ፍቕሪ ዝነበረሉ ግዜ ዝብሎ ዝነበረ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ ተቐበለ ኢኻ ሕጂ እውን ነቲ ሓቂ ተዛሪቡ ስርዓተ ግረፍ ግን በዝን ግን ሕጂ ብሰዓት ምስኹን ሰራሕ ኣይንኽእልን ኢና እንደዚ የለ ግን ሓሶት እንዳምፃኻ ብሓሶት ጌርካ ሞኻ ኣይ 20 ዓመት 30 ዓመት ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ንዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ሞ ብዓይንና ዝረኣናዮም ዝነበርናዮም ነገራት ሓሶት ጌርካ ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳዊ ስራሕ እውን ክብሎ ክእል ክትገብር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ክሬዲቢሊቲ ናይ ተቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቲ ንምንታይ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዝገብር ዘሎ ናቱ ተኣማንነት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቲ ትማሊ ትብሎ ዝነበርካሲ ትማሊ በዓሉ ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሃዋርያ እዩ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝገበረልና በቃ ውዕለት ኣይርስዓኒ ኣብ ትሕዞ ኩሉ ዝበሃል ዝነበረ ኩሉ እቲ ኢሳያስ ዝግበር ዝነበረ ወደሳ ኩሉ እቲ አንጻር ድሌታት ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ነቲ ስርዓት ግረፍ ዝውሃብ ነበረ ሓገዛት ነዚ ሁሉ ተገዲድካ ዝኣተኻ ኣምርሲንካ ዝገበርካ ኮይንካ ሕጂ ክትማጻደ ቁንዕ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ስርዓት ግረፍ ፈጺምዎ ዝበሃል ዘሎ ገበናት ፈጺምዎ ክኾን ይኽእል ግን ብባርኾት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ግረፍን ወተሃደራት ናይ ብልጽግና ብሓንሳብ ኮይኖም ዝፈጸምዎ ግፍዕታት ተዘይኮይኑ እቲ ሓደ በይኑ ዝፈጸምዎ ግፍዒ ኣብ ትግራይ የለን ስለዚ ነፍስኻ ሓራ ክትገብር ወይ ከዓ ኣነ ንጽሄ ንሱ ይገብረኛ ክትብል በየናይ መለክዒ ኣየናይ ሕብረተሰብ ይኽኣምን ወይ ከዓ ኣየናይ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዚ ኣባህላ ዝኽኣምኑ በአንጻሩ እኳ ዳስ ክሬዲቢሊቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንዓይ ዘጉድል ኮይኑ ይስምዓኒ ፈጺሙ ትካላት ዘሪፉን ዓንዩን ንጹሓት ቀቲሉን ዓሚጹን ሲቪላዊ ትህተ ቅርጽን ማህበራዊ ትካላት ዘሪፉን ዓንዩን ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልታት ብኣማዓይት ዝቁፀሩ መናእሰይ ጨፍጭፉ ሽውዩ ዝተፈላለዩ ባዓል ስልጣን መንግስት ፌደራል ንኣስመራ ሰሪና ዝነበረና ማለት እዩ ኣክሱም ጥራሕ ዘይኮነስ ከም በዓል ኣድዋ ሕጂ ብዚ ድብሎ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ የስ ስርዓተ ግረፍ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ትካላት ይዕኒኡ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዝተፋለየ ኣደራሕ ግፍዒ ኣውሪድኡ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ብዙሕ ገበናት ፈጺሙ እዩ
إذا كل جين ببارخوتنا كدايم مستر إثيوبيا أبي أحمد بعلو سلز بارخولي بعلو أي منصف أنصفو سلز أتوي أب أخصوم تفصيمو زبهال نجار بعلو قدامي مستر أبي أحمد نغفصم سلز فقدولي لعلو كل جين أتي أب تجراي تفصمه كلاتنا تمالي بحوار كوينا زرعني سلز خونه إزوم كلت حيلتات زعبا أب تجراي تفصمه جبنات كوينات إسياسن أبين بمعرئهم زحتته جيني أبي أحمد إسياس محل أيكون أنزي جين أبي أحمد إنه سحارة يقبر كله خنا فكرة ينخلنينا ويكا سؤال كخاطر إيه تخلني خا لذي أب تجراي نايستفز أما جبنات كلت يوم وجنات كلت يوم حيلتات وتهدرات تجراي إثيوبيان إيرتران كلت يوم مرحتنا إيرتران إثيوبيان وتها جنرالاتنا إيرتران إثيوبيان كلهم بمعرئهم زحتته نحرد سرايت تقرف أب إثيوبيا آتيو نبرة زرف نحرد أني رخوينو تكالاتي عنون نحرد أني رخوينو شعو انت تقبل له النيرو جيم بانس ارو تشعو زوت نبر صفصف بانس ارو كا نفس وكف حدا نا ايترا سرايت اب اثيوبيا زموت ب 10,000 دولارات كحسا يخفل نيري ابي احمد بغاتها جن ما سرعتي تخفلو نيرو سرعه تقرف كو سويل اب اثيوبيا ونا اتونكو ابي احمد 10 دولارات نتي اب اثيوبيا اتيو زحجوزو زنبره نايتي ناي وتهدرات وصايتات سرعه ابي احمد خفل نيركوي زخونه هاجر سويلا سرايت تحت بكاي تخلنا سويلا تانك تحت بكاي تخلنا سويل تتكوس بكاي كلني فتينا صلينا بتي اب اثيوبيا زنبر اب تግራይ زنبر ኮናት لعل زخونه يكون زراح ابي احمد سلطانو دليلو እቶም ስጋት ኮንዎ ዝሆሉ حسابنا حوارو سقات كم زي يكون وغيرو تقطقيتو طفيهم حوحات سرعه تقرف اوف كورس جبار اكاي ስለዝኾነ زعبا حزب ስለዘይ حاسب منسي ኤርትራ ኣብዘይ መልኮቶ ልዕሊ 40,000 ዝሆን ጠፊዩ ታይረቢ حزب ኤርትራ እንድሕርዳልና حزب ኤርትራ ወላ ሓል ዝረብሕ የለን سرعه تقرف ንሱ ምናልባሽ ዝረብሖ ተልሊ ኮይኑ ኢሳያስ ቂምቱ ኣውጽ ይኾን ይኽእል ጽል ኣብ ልዕሊ ሕውሓት ማለት ልዕሊ ኩሉ ግን ብዛዕባቲ ናይ سرعه تقرف ምትእታው سرعه تقرف او ዝኸፈለ ዋጋ ቀዳማይ ተረባሕ እንድሕርዳ ሃሊ ኮይኑ ግን ابي احمد كومو ስለዝተገብረ ኢሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዝኣተወ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ስልጣኑ ኣደሊሉ ንሪኦ ዘለና ስለዚ እቲ ስርዓተ ግረፍ ጥራዩ ዝበሃል ኣነ ተጋሩ ክገዝኡ ወይም ዝብል እምነት የብለይን ወላ احنا ንገዛሉ ምክንያት ዘለና የስ ኢሳያስ ገበነኛ እዩ ጀነራላትና ኢሳያስ ገበነኛታት እዮም او اتيوم ብዙሓት ወታደራት ገን ፈጽሚዮም ዕንወት ተፈጽሚ ኩሉ ተፈጽሚ እዚ ግን በተመሳሳሊ አብይ አህመድን ወታደራቱን ጀነራላቱን ከአኸም ተፈጽሙ ኻኒ እትኹነት ንሲ ስለዚህ ትነት ምናተይ ኣብዚ ታዩ ነተ ሓቂ ክትቆብሩ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚህ እንታይ ይኾን ነይሩ ትማሊ ከምዛ ዓይነት ጉድለታት ገርና ከምዛ ዓይነት ጌጋ ፈጽምና ምዚ ሰይጣናው ዝኾነ ስርዓት ተማሓዚና ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን አድሚና ንህዝብታት ኤርትራን ትግራይን አድሚና ሕጂ ንሱ ይغረ ግበሩልና ካብሎም እንድሓር ግን መስዓት ዝወዲና ኢላ ክበሃል ደሎ እምበር ነቲ ትማሊ በሓንሳብ ኮይንካ ዝገበርካስ ሕጂ ንስኻ ከም ንጹህ እቲ ሓደ ወገን ከም ገበነኛ ኮይንካ ክትቀርብ ከለኻ አይ ቲንክ again ዝውን ነቲ ክሬዲቢሊቲ ተኣማንነት ናይ ተቀዳሚ ሚኒስትር ኣዋቃዕ ጋዘውቲ ኣዲግራትን ሽረን ሓዊሱ ኣዋይቲ ኣፍሪሱ ኢንዱስትሪታት ዓንዩ ማሽነሪታት ዘሚቱ ካውን መቀለ ዘይዓቱ ኢልና ሽዑ ታክቲካዊ በዝኾነ መንገድ አጽናዮ ነርና ከም ዝፍለጥ ንምንታይ ብዛዕትወ ከተማ ሁሉ ጥፋት ይገብስ ዝነበረ ሕዚውን አለኩ የነምባል ወጥም ቅልቅል ይብለሎ መልእክተይ ንሻቢያ ምስራዊት ኤሪትሪያ ንኹሎም ዘለኒ መልእክቲ ቀንጠብጠብ ትብልዳዋ ትመጾ ኣለዋ ጥራይ ክብሎም ዝፈቱ ጽቦትያ ያ ኣይጸላእኽዋን ቀንጠብጠብ ትብልዳዋ ትመጾ ኣለዋ ያ ትኽክል ስርዓተ ግደፍ ቀንጠብጠብ ክብል ዝግባእ ግብረ መልሲ ክህብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ሰራዊትና ኢትዮጵያ ወላ ሓደ ሕተውን የብሉን ማለት እዩ
دغنا ግን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኸይድ ዘሎ እቲ ፖለቲካዊ ይኹን ወተሃደራዊ ወጥሪ ይኹን ሓደገኛ እዩ እቲ ሓደገኝነቱ ኻኒ ካብ ፍላይ ካኒ ብሸነኽ ኤርትራ ካብ ስርዓት ግደፍ ሓሊፍካ ንህዝቢ ኤርትራውን ሓደገኛ ዝኾነ ሰዓብየን ኩሉ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ነዚ ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ቀንጠብጠብ ከም ዝብሎ ዘሎ ተምፀለዋ ኢሉ ዘፋርሑ ዘሎ ንኽገብር ክእለት ኣለዎ ድዩ ምስ ግዜ ንሪኢና ምክንያቱ ኣብ ሰዓት ንሪኦ ዘለና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኢሳያስ ምስ ሕወሓት ኣሎ ምስ ፋኖ ኣሎ ምስ ኦሮሞ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ዝገብር ተዝኾን ኣነ ስጋብ ሕጂ እውን ምፀንሐ ኢለ ኣይሓስብኒ ልዕሊ ዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ነቲ ኩናት ዝደልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ኢልና ኮይና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ስንኩፍ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሓይልታት ኣንጻር ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዘለዉ خلاي كاز أب ماكلاي مبرع زخي نريو زلنا كوينات بفلاي نتن دقفتي ناي إثيوبيا زخونا إسرائيل حبرات إمارات عرب وطيرو حزوان سلا زلو إسياس تاخوينات زلالي إلي إيز قمت أنا مالتي بزخونا جن كم زلو زلو تاقنت أبطب مبال سعبين كم زلو أنا ون أي تراتبني أمود داتا خاني اتي كون زلو انتخونا I think كل سب مالتي زغبالو خوين سمعني نحنا وانت او نبلو عالم زلنا خوينو اي سمعني نحنا يكون اب وش اعتراض لهون اب دغ لهون زغون يكون سب نايزوم كلته مراحت وسانه تطوكبلو زخل ايكونن زغونه جن منيو اموداتا سعر هو صخا مس غيزي نري مالتي ناتنا كم اعتراض عندلت ابي احمد مس اعتراض عندلت فتحي بحبار سريحو ابي اعتراض لوط ممصا حجزنا بحبار كوينو نني حبار ربحان نني حبار عبيت خسرح I think نيتيبيا نيتران زربح وين سمعني خاو حليف كاجن جاس اب صل إنا كلته راح تستمر كوسكينات جن نهزتات إيرترا إثيوبيا زغود دنبر زربح أي مثلنا وقع لنا كور قدماء مينستر نعم ጉዳያት ሻዕብያ ኣብ ኣናሃደና ከይወፃና ሻዕብያ ዘለዎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቁመና እንታይ ይመስል ካብ ዝገርም ስርዓት ሻዕብያውን ብዝገደደ መንገዲ ብልምዓት ኣይዓምንን በስግግር ስልጣን ኣይዓምንን ደቁውን ኣይዓምንን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ፈታው ስራሕን ፈጣር ስራሕን እዩ ግን ከምኡ ዘመሰለ መንግስት ክርክብ ኣይካለን ኩልና ከም ንፈልጦ ሻዕብያ ስልጣን ክህዝ ከሎ ዳርጋ ልዕሊ 300 ፋብሪካታት ኣብ ኤርትራ ነይረን ሎሚ ዳርጋ ኩለን ዓንየን የሉን ሽዑ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ነይራ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ንሳውን ተኣፅያ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ የብሎምን ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ገዲፉ ናብ ስደት ይመርሕ ኣሎ እዚ ፍሉጥ እዩ ዩጋንዳ ሱዳን ሳውት ሱዳን ኢትዮጵያ ኬንያ ኣብ ኩሉ ጎረቤታት ይሓደም ኣሎ ሃገር ባዶ ትኸውነላ እቶም ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ሰሪሆም ከበልጽጉ ድማ ሰለልቲ ሓዊሱ እናልኣኸ መንጦይ መንሕሙም ምኳኑ ምፍላጥ ኣጸጋሚ ስለዝኮነ እቶም ንጹሃት ይብድሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ከም ሃገሮም ክሰርሑ ኣለዎ ዝብል ኣቋም ሂዝና ነርና ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ተሓዊሱ ዝመጽእ ሕሙም ሓሳብ ዘለዎ ሰባት ንሳቶም ስለ ዘለዎ መንዩ ጥዑይ መንዩ ሕሙም ንምፍላጥ ድማ ዝግበር ፕሮሰስ ትጥዑይ ከም ዝብድል ይፍለጥ ኣብ ዓዶም ሰላም ይስእኖም ኣብ ስደት እውን ሰላም ይስኖም ኣሎ እዚ ናይ ክፍኣት ኩሉ ስርን መሰረትን እዩ ሰብ ኣብ ዓዱ ክነብር እንተዘይካለ ወፂውን ከም ዓዘ መሰለ ጸገም እንተሃለዎ ብጣዕሚ ያጸጋሚ እዩ እዚ ይቅር ክባህል ዘይግብኦ ሰብኣዊ በደል
إذا مثلني زي يكر كبهال زي جبو سباي بدليو كعلمنا قرب لنا كنصرح فتنا نيرنا كاب لمدنا زتمحارنا يو انتاي تيلكاني كاب زي هاي لزي زخونه صبق ነገር ክርክብ ዘሂሰብ ምስለ ዘኮነ አቅምን ተተረኪቡ ካብ ምዝራግ አዲ አይወለን ይኩን እንበር በደንብ ስለዝነፈልጦ ዳጊሙ ለህዝብና ከበድል እድል አይረክብን ከመዋየት እድል አይነህ ቦይና ምናልባች እንተፈቲኑ ድማ ናይ መወዳታ ፈተነ ያተኸውን إلى زمن. كور قدماي ሚኒስተር አመወዳታ ምናልባት ያ ተስፋ ንገብር ታ መወዳታ ዝበላ እንታይ ናይ እከ ሓይል ስለ ዝኾነ ንሕርዳ ገለ ፈቲኑ ሲ ናይ መወዳታ ይብላሎ ከምኡ ኾን ንሕናውን ተስፋ ንገብር እቲ ካልእ ኩሉ ክገልጾ ፀንሐ ብዛዕባ ናይ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ብርሰት أسميرلا لا تبهال أسميرلا ترى يخرج زخل كلتي نحنا نزحلف 3 عامات كنقولوا رسنا احنا اي ابي حمد نزي اصبي فولتاي انا حجي تراي فولتاي لو انا امني تمالي قد متمالي ولا وين كلتشين 10 شمونتن تينا حزب اترا شجر مكرا صبو غيرو يفولتاي جن ابي احمد اوف كورس اثيوبياوي نا اثيوبيا مراحيو تنعو زغدسو ربحنا اثيوبيا سلازخونه نرابحنا إثيوبيا قبل كلتي خطوصو صنحه ابي اترا اندهالو 2010 شمونتن مسرعه قدف مس إسياس تمحازيو قليل زي كونون ابل الحزب اترا غدات اوريدي بزونه ግን سرعات ናይ ባሓቂ ابل الحزب اترا اوريدو وزر عنوت ካብቲ ክትገልጾ ትኽእል ንላዕሊ ከም ተቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝበሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፋብሪካታት የለን تحت أرسي أبي أترى كابتي تسعان حدا زنورو أبز وانزي بأزدي تعزاز في من قد عنين له قدناتها سرقها تفاحيرو ناي حيل إلكتريك قرب زبها ليلن ناي سروي ستة ماي قرب يلن ناي تعنا وأقول قلوت أبي أترى يلن بيت مرتات يلن يونيفرس 5 خلص أنا حنت نيرا تعازيا أبز وانزي درجة زي بلن أفود أنقولو زركبا كولجاتين زلوا مالتي ولاون اتي مبعثاو خلاي درجه قدماي درجه زبحال بيت مرتات بقعات ممهاران يبولون ابي اترا نيغد يلن ابي اترا سراح يلن ابي اترا هاغرا غولغلوت مسبونكا بارع خاطير كتوص ايتخلنيخا ساعات قدف كاو حليفو ابي اترا مسوصهاون خمس خبلو صنه اغري اترا وندا خدون سيغرو دبا عمس اب هاغرات افريقيا راي زيكون اب هاغرات اوروبا خيترف سيغرو دبا عمس زفصم دلو غبنኛ سرعاتي ስለዚህ አመወዳታ እንታይ ይኾን ድኽልት መደምደምታ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክእል ኣለዎ እንድሕር እዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ጥራዩ እቲ ዘባና ሰላም ክረክብ ድኽእል ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሰላም ክነብር ዝኽእል ከምኡውን እቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሕልሚ ማለት እዩ ብኣፍደገ ባሕሪ ተጠቒምካ ናይ ጎራብትኻ ተጠቒምካ ንኽትዓቢ ዘሎ ሕልሚ ስርዓት ትግረፍ እንድሕር ተኣልዩ ህዝብታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀጋታት ብሓባር ዘይጥቀሙሉ ምኽንያት የለን ከምቲ ኩሉ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ በሃገራዊ ሕግታት ተቀይድካ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ዘሎ ፀጋታት ናይ ባሕሪ ሓባር ተጠቒመን ብሓባር ከዓብያ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድሌት እዩ ተኾነ ግን ኣብ ሰዓት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘቕርቦ ዘሎ ናይ ግባኣኒ ሕቶ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝጎድእ ብኣንጻሩ ንስርዓት ግደፍ ዘርብሕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ንሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናይ ባሓቂ አብይ አሕመድ እንድሕር ኣቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክእለ ዝደል እንድሕር ኮይኑ ነቲ ስርዓት ነቲ ዝርካቡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓይሊ ዩናይት ክገብር ወይ እውን ክሕብር ዝኽእል ምኽንያት ክፈጥር የብሉን ምኽንያቱ ህዝብታት ናይ ደገ ሓይሊ ይመጽእ ኣለሁ ብለሉ ኩሉ እቲ ናይ ውሽጣዊ ፀገማቶም ንጎኒ ገሪፎም ሓቢርካ ናይ ምምካት ባህር ኣሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኮንዚ ዋላ በኢትዮጵያ እንትኸልካ ትማሊ ተጋሩ ርኢና ያሚና ነቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ መሬት ናይ ትግራይ ኢሎም ዝኣምንሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዝግበር ምርጫ በቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ክትሓዝ ምስበሉ ዋላቶም ምስ አብይ አሕመድ ዝሰርሑ ዘለዉ ከይተረፉ ሳቶም እንታይ ኢሎም ድሕር ዳ ሆሙ ኮይኑ ኣብዚ ምርጫ ይንሳተፍ ኢና ኢሎም በቲ መሬት ናይ ህዝቢ ትግራይ
ዋጋ ዓዳጋ አይነኦቱ ኢና ኢሎም ምስ ኩሉ ፍልልያቶም ጌታቸውን ደብረጽዮንን ዘለዎም ፍልልያት ሪኢና ያለና ተሓደ ምስ ብልጽግና ተሓደ ካ ሕወሓት ኮይኑ ደቡብን ሰሜንን ዘለው ኣብዛ ጉዳይ ምስ መጽግን ሓደ ኮይኖም አብይ አሕመድ ልክ ዕትብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ሚስ ካልኩሌሽን ሲ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ውን ደጊሞስ ተጋሩሲ ዩናይት ገይሮ ብሓደ ምጽዮ እቶም ኩሎም ክፋሎስ ዝውዕሉ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ስሕተት ሚስቴክ እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳይ ባሕሪ ዘለዎ ስትራቴጂ ኣብዚ ደገ ንሪኦም ኣለና ዋላ ተቃወምትን ናይ ስርዓት ደገፍትን ኣብዚ አብይ አሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ኣብ ሓደ ክመጽእ ንርኢ ኣለና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እቲ ስርዓት ብዛዕባ ሃገሩ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ህይወቱ ንኸይሓስብ ጅሆ ንኽሕዞ መንገዲ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ናይ አብይ አሕመድ ናይ ዋንነት ባሕሪ ስትራቴጂ ሕጂ እውን ድሕዳ አብይ አሕመድ በሰላም ክነብር ህዝባት ኤርትራ ኢትዮጵያን በሰላም ክነብሩ ከዓቢ ዝደልዩ ድሕዳ ኮይኖም እዚ ሒዝዎ ዘሎ ጉጉይ ስትራቴጂ ይግባአና እዩ ዋናታት ኢና ናትና እዩ ዝበሃል ነገር ገሪፎም ብሕጊ በሃገራዊ ሕጊ ንኽንጥቀመሉ ዘኽእለና ሞኻት ስርዓት ምስኣለና ኢላዩ ምስ ደለይት ፍትሒ ብሓባር ክሰርሑ ከዘኻኽር ይደሊ እቲ ዝነበረ ቃለ መሕተት ኣነ ብሓፈሻ ክድምድሞ ከለኹ እቲ ናይ 2020 ዝነበረ ኩነታት ዝፍጠር ዘሎ ኮይኑ ስማዓኒ ኤርትራን ኢትዮጵያን ትግራይን ብሓፈሻ ማለት እዩ ናብ ኩናት ዘምርሓ ዘለዋ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዙሕ ብፍላይ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ኣመልኪት ዝበሎ 100% ምስ አብይ አሕመድ ተሳሚዐ እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝነበረ ተሳትፎ ናይ ስርዓት ህግደፍ ንዑ ኣመልኪቱ ዝገበሮ ግን ኩሉ ሓሶት ነቲ ተኣማንነት ቀዳማይ ሚኒስትር ውን ኣመልክት ሕቶ ዘእቱ ኮይኑ ረኺበዮም ሎም መዓልቲ ነዚ ኣመልኪተ ዘዳለኾ መደብ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ዝመጽ ዘሎ ብኻልቲ ሕሳን ራቢና ሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ ናተይ ድሌት ወትሩ ምስ ሓቀኛታት ተቃለስ ሆንካ መስራሕ رجعنا حمد من بارو أبعد تقدر حارنك وتسمي له حارة معنا